Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Kama vile munavyoona, asubuhi ya leo tumekuja kabisa pamoja na Oli Official TV ambayo imekuwa hapa mbele yenu kwa muda huu kabisa. Ni kitu gani tumekuja kuongelea? Ni kitu gani tunakuja kuwaambia katika saa hizi za mchana ama mbele ya mchana? Tumewaletea habari mbalimbali ambazo na uchambuzi wa kweli, zinazo uchambuzi wa kweli ambayo haina uchafu. Donc ni uchambuzi ambao kabisa tumeingia ndani, tumeingia kinaganaga kwa kuangalia eske réellement bitu yenye biko binapitikana kwetu binafikia wapi, binaenda wapi, binafanya nini, binamaanisha nini. Okay, ni uchambuzi, ni analize ambazo tunaendelea kuwaletea ili kwamba mpate kuwa pamoja nasi tano juu ya tano. Mbele kwanza ya kuingia katika uchambuzi wetu, acha tuangalie batu bawili ama batatu benye bametusapoti kwa kuandika message. Kwa kuandika message tuone nani mwenye anatusapoti. Tuko hapa na Ale Subu. Ale Subu anaandika, anasema njo kweli unasema baba, asante sana. Tunakuwa na Amuri ya haya anatuambia I love you Kolomboka, take creme, anatupatia na makere kabisa. Peter Petero Maombi anasema jambo Kolomboka, merci beaucoup, jambo sana. Hawa ni watu ambao wametuandikia na wengine kabisa ambao wanaendelea kutuandikia. Muendelee kutuma message yenu ili kwamba tupate kuwa pamoja nanyi sana. Tunakuwa na Wilonja Mahango na natupatia makere za mingi sana kuma aktualite zetu. Tunakuwa na Stefan Bari Yanga anaandika, anasema na weye wende usaidie wazawaza na ujachukuliwa. Ase na minye nisaidie wazawaza na siyachukuliwa. Huyu ni Pazo anaandika, anasema bravo bravo Kolomboka, merci beaucoup. DJ Bianga anasema nashukuru, ananipa care, ni mzuri sana. Frank Shimirimana anaandika, anasema Bitakwira, félicitations, en tout cas ni mzuri sana. Izoba Ziaza anaandika, anasema bravo mtoto wetu, Mungu akulinde, asante sana. Pazo anaandika, anasema bravo frère, na kusoma tano juu ya tano, Mungu azidi kulinda, vita ni mrefu, ndiyo. Julien anaandika, anasema love. Julien Kasereka anaandika, anasema love. DJ Bianga tena anaandika, anasema tunashukuru sana, asante sana. Hii ni watu ambao wametuandikia message na hapa na sisi tumekuwa ba reconnaissant. Jo wanasema kama français wanasema ba reconnaissant, na tuna ba jibia na shie kwa ile message ambao wanatuandikia. Ni kitu gani ambao tunaweza kuongelea leo? Mbele ya kuongea, utaponda subscribe, ufanye share kwa watu wengi na upartage kabisa, like, partage, komante emission zetu, analize zetu, utuambie gisi na unajisikia kutuambia. Haiko tu kusema ya kwamba yani ni kusema kama shi tunasema manake wewe hawezi sema, hapana. Na wewe unaweza sema piske na wewe uko par ya udongo ya Kongo, uko par ya Kongo. Donc ni kusema na weye uko na kenyoneza fanya mwayu wakati ya vita, na weye uko na kenyoneza. Unakuko batu wengine basha croiser les bras, basha funga mikono yao, abapendi kusema kitu kwa ajili ya vita hii. Abajui kama ni ya kwabo
hii ni budongo yetu, hii haiko vita ya este, hapana, ni vita ya Kongo mzima. Paske ukisikia adui ama ukisikia Gahoko byenye iko nasema, yeko nasema aseme mi nenda jusqu'à Kinshasa. Donc déjà unaona kama haiko probleme ya este, ni probleme ya Congo. Et c'est pourquoi tunasema ba Congolais, atuseme batu ya este, tunasema ba Congolais, mulamuke, mufunguke macho, mufunguke masikio, muagire. Donc mufungule mikono, musikue ba boxer, musikue ba boxer, lakini mufungule mikono, muangalie mbele, muangalie kule kwenye nyea, muone, mutaona kenye hii vita inatutakia. Hii vita haitutakie amani, hapana, haituletee amani. Hii haiko ukombozi, hii ni kutawaliwa. Hii ni utawala ambayo inatubeba katika shimu mbaya. Shibe tuko Goma, Bukavu, tuko tunavisikia kumwili yetu. Peut-être benye biko mangambo ya Beni, benye biko mangambo ya Ituri, benye biko mangambo Ituri nako biko banabisantire, lakini fika kabisa kungambo yake. Donc peut-être benye biko kule mabeni, benye biko kule mabeni baneza shuhudia, na okay, neza sema banishaanza kuonja kidogo, na shi benye tuko hapa njo tuko tunasantiri kabisa vitu gisi biko hapa. Shi tuko tunasantiri, njo tuko tunasikilia kumwili yetu. Hii ni utawala inatubeba muutumwa, haitubebe kuresiti, haitubebe kwa changement ya kweli, inatubeba muutumwa. Inatubeba pale kwenye soda alikuwa navala tena lipapa, inatubeba pale kwenye mtu alikuwa nakula mua munjia, anakula mua munjia, anatupa mayani mbarabara. Inatubeba pale kwenye mabarabara, mapo zilikuwa jisha zeeka. Donc inatubeba mushimu kuliko itubebe ku stabilite ya maisha. Kila siku mina baulizaka hivi, kenye Joseph Kabila akufanyaka panda 18 ans, eske leo njo anakumbuka kama yo nilisabwa kufanya vecha nirudie tena nikifanye? Bandugu yangu, inabidi kufanya nini? Kufunguka macho na akili. Bale benye biko na soutenir JKK ni bambendre, ce sont des mbendre. Mes frères et sœurs, ba Congolais na ba Congolaises, barafiki ya Kongo kama vile Burundi, Tanzania na mengine manchi, musoutenire ba Congolais juba na mushaurie, mutushaurie bien kabisa, ili kwamba tuangalie kama tunaweza shinda hii vita, paske tuko ndani ya utumwa. Kesho samedi mtaona kila mtu na beshe na nini. Wakati ya gouvernement balikuwa nabambia mufanye salongo, kila mtu analala mwake munyumba. Juni babako nasema papa talifani. Me leo fimbo na fimbo, leo uko nalipia batoto yako taxe munyumba, leo uko nalipia nombre ya batoto na ndio nombre ya taxe unapasha lipa kunyumba. Tuko tunaviona. Leo awende musoko kwe huru gisi ulikuwaka mbele bongo. Leo kusema hapa mugoma hapa ni probleme. Batu ya kato ya balale ero iko napiga aseme bouclage, bajele tena wanataka bebewa. Paske kuko kuna biko wana prepare grand bouclage ya mkubwa sana, yenye itasomba ba jene preske ya bote, juu banasema abapendi jene mwenye atarudia kwa masomo, baende kwanza pigana. Alors bandugu yangu, Kongo mboka makasi. Tolobaka keza mboka elengi, mekomi mboka
mboka ya makasi. Niko Lomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye niko nakuya kukupatia uchambuzi wangu. Hii ni uchambuzi, donc gisi niko na biona na mimi nachambua mi gisi niko na biona na mi sasa mi nakamata uchambuzi wangu, nachambua benye tuko tunaona, inatupatia kusema, inatupatia kuchambua, inatupatia kujiuliza, nani mkongomani mwenye iko hapa Bugoma, mwenye iko Bukavu, mwenye iko mwenye haiko nanungunika. Kisha unakutana kuko batu bengine benye abo ni baswafe de pouvoir, benye biko banaambia batu waseme no, ingelikuwa ta mzuri bafike ata Beni, ingelikuwa ta mzuri bafike ata Kalemi, ingelikuwa ta mzuri bafike ata na Kinshasa. Peut-être wenjo auyue juu uko ngambo yabo, je ne sais pas, peut-être uko mafavere zenye bana bapatia kanyi batu wenye mko ngambo ya Bagaoko. Meshi huko tunalumia, tunyokwami, vraiment tunalumia. Asante. Sasa le fait inaendelea, hakuna hata kitu kimwa kenye kiko kinafanyika mungambo ya pili. Me tunashukuru sana bazalendo. Bazalendo banaendelea kupigana bibokoboko. Banapika shenzi mzuri na basha konkeire bibokoboko yote. Hii niko nawaambia ni kweli. Hii niko nawaambia ni kweli, haiko uongo. Donc ni kusema kwa sasa bazalendo bana avancer bibokoboko na kusekirize point zero, kusekirize Mikenge na kusekirize mahali pengine pale pote ambapo kabisa adui amejitapia kwamba amekuwa. Donc ni kusema mufanye angalisho na ma fausse information za adui. Donc iko anadonner ma fausse information pour que a gagner confiance en population. Donc ni kusema adui anaanza kufanya ma fausse information kusudi a gagner cœur ya population, na alete tena intimidation, population ianze fanya debandante ikimbie. Wakati inakimbia vile ni kusema pale anaganye nini? Anaganye crainte kuba militaire benye biko kuvita. Meshie kama vile wakongomani hatutakuwa panike. Tutabaki manyumbani kwetu, kenye kitakuwa kikue, na tunaamini kama kila kitu kyote kitakuwa kizuri sana. Wandugu wapendwa, kama vile tunavyowaambia kwa uchambuzi wetu wa leo, tunaendelea kuwaambia kama Stani Mutayomba huku ngambo za Rubaya huko anawasha tena moto mwa hii asubuhi. Ni kusema hapa Kashebere, ngambo za Kashebere leo kunalamikia kabisa mapambano makali kabisa huku ngambo za Kashebere huku, na hapa ni CMC ambayo imeongozwa na Dominique na wakifanya coalition pamoja na Stani Mutayomba kwa kufungula manjia mbalimbali katika mtaa wa Masisi na Ruchuru ili kwamba wapate kuangalia jinsi gani inaweza endelea. Watu wengi wananiambia hivi, kwa Gidon Shimirai asemake tena huku Walikale na Lubero, ni kitu gani ilishaka mpata? Iko mzima wala haiko mzima? Gidon Shimirai iko mzima na donc banaendelea tu kuangalia kisi ya kufanya, lakini kufuatana na politike interne yenye iko Mkongo bitu biko matata mon frère. Donc ni kusema trahison eleki makasi, na hii trahison ilishafika meme kubazalendo ba chef bamoya ba fo bazashu. Donc ni kusema balishaanza kula marushwa. Sasa tunasema hivi, munasema seme tunaanza katalisha batu, tuko tunataya batu, tunaanza fanya intimidation, propaganda ya adui. Hapana, il faut kusemesha ukweli.
Sasa tunasema hivi, mnasema oh, ni ma réseaux sociaux, oh, ni ma réseaux sociaux. Réseaux sociaux iko na 90% ya kusema kweli, 10% njo bongo, 90 ni kweli mtupu. Sababu tunaona na tunasema mutaita réseaux sociaux, lakini tutakuwa tunasema byenye tunaona na tunachambua. Avance mu Nord Kivu ilikuwa balikuwa na avance Gideon Shimirai, Stani Mutayomba, nani Dominique Zahayo na bengine balikuwa bana avance kabisa, lakini bana baima munition, bana bambia cesser les faits. Alors pale bana bloquer maeneo mbalimbali. Wakati baliingia Mulubero na bakajibakilia ke pale kwanza, banaanza bloquer kusema basiende ngambo za Beni, basiende ngambo za Butembo. Unaona kama deja aba bandugu yetu banapata ku, hii ni ku yenye banapata, iko tuku moya na ya Makanaki Kasimira John. Donc Makanaki kwa leo kimwambia wende kuvita, anaweza kupiga tama sasa na kwambia mon frère siko tena mwabili. Donc yeye alisha ikala na kwa pose, anasema no haiko vya kugusa hivi juu nilisemaka au nom puissant de Jésus abatafika Uvira, na bakafika Uvira. Sasa ikatushe kere ya Makanaki, anasema tena ndongea nini mbele ya batu, bataniambia hivi kisha mimi nakuazika. Unaona ile njo kenye kinatuma Makanaki kwa sasa na kusema aseme tena, alisha kejinyamanzie. Baliangalia mwingine mwenye kunasema ilikuwa ni fieka adui bakamuintimide, bakamuintimide, bakamwambia wewe ndio unasema sana kwa réseaux sociaux, sasa tunakufungia, tunakutosha mwa hivi na hivi. Donc unaona donc bote bakaba intimide. Leo asemake tena, mwenye alikuwa nasema tena kidogo ni donc dawa ya panya naye balisha mkandakia, balimkandakia, basha mkanyagia na bakamukandikia, asemake tena. Donc unaona batu yote bana bafungisha mabinyo. Ile ni systeme ya adui mu FARDC, ile ni systeme ya adui mu gouvernement. Asante sana, Mungu wa